अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम सना मक्की के बारे में बात करेंगे। सना मक्की के ख़ास के बारे में, इसके इंसानी जिस्म पर असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्खा जात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, सना मक्की झाड़ीदार पौधा है जो 3 से 4 फुट तक ऊंचा होता है और सना मक्की की असल पैदाइश मक्का से है। इसके नाम से ही इसकी पहचान है। सना मक्की, मक्के से ये जड़ी बूटी वहाँ से ही मिलती थी और वहीं से ही शुरू में दरामद की जाती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आम मिलती है। यहाँ पे भी इसकी काश्त की गई और यही बाज़ारों में दस्तयाब होती है। इसे सना हिंदी भी कहते हैं। इसके पत्तों का इस्तेमाल ही दस्त लाने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियां जर्द ब माइल सब्ज होती हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं छोटी छोटी पत्तियां सामने मौजूद हैं। इसकी पहचान देख लें। इसको मार्केट में ये इसी हालत में मिलती है। इसको हमेशा काट छाट के साफ करके ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नाजरीन, अरब के पुराने हुक्मा पहले इसकी फलियों को बतौर दवा इस्तेमाल करते थे शुरू में, लेकिन बाद में उतबा ने पत्तियों को बेहतर बताया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पत्तियां ज़्यादा मिकदार में भी होती हैं, क्योंकि एक इसका ये मसला भी था कि फलियां कम मिकदार में होती हैं और वो एक ख़ास सीज़न के अंदर ही दस्तयाब हो सकती थी। तो हुक्मा ने जब पत्तियों को इस्तेमाल किया तो उनको भी बराबर ही मुफीद पाया, तो उसके बाद पत्तियों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसका इस्तेमाल नाजरीन खारजी तौर पर नहीं किया जाता, ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही उम्दा मुसल है और देर से असर करने वाली दवा है। इसका असर तकरीबन 6 से 8 घंटों के बाद होता है, इसलिए इसे मुसल के तौर पे, कब्ज़ कुशा के तौर पे रात को सोते वक्त दिया जा सकता है। नाजरीन, इसका मिजाज गर्म और खुश्क माना जाता है और ये मसल, बलगम, सफरा और सौदा है। तीनों अखलात जो वजूद के अंदर होते हैं, असल में तो 4 अखलात हैं जिनको हम, एक को हम खून कहते हैं, एक को बलगम कहते हैं, सफरा है, सौदा है। तो ये 4 अखलात हैं जिनकी कमी और बेशी से इंसानी जिस्म बीमार होता है और ताकतवर होता है। ये वजूद के अंदर एक मुतवाज़न मिकदार के अंदर रहती हैं। तिब का जो नज़रिया है, तिब के अंदर इन 4 अखलात पर ही बहस की जाती है और इन 4 अखलात के मुताबिक ही उसका इलाज किया जाता है। तो ये सना मक्की तीनों अखलात को बजरिया असहाल जिस्म से खारिज करता है। इसलिए नौबती बुखारों में, नकरस के अंदर, गंठिया के अंदर, कमर दर्द के अंदर, ज़ईक़ नफ्स के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत मुफीद पाया भी गया है। ये मुसफ़ी खून होने की वजह से खारिश, फोड़े, फुंसियों और आराम में खिलाई जाती है। कातिल दीदान होने की वजह से भी इसे पेट को, कीड़ों को हलाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट के कीड़े हलाक करके खारिज कर देती है। नाजरीन, सना मक्की के तिनके दूर करके सिर्फ पत्तों को ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके तिनके ये मतली पैदा करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं, मरोड़ पैदा करते हैं और बेचैनी का बायस होते हैं। तो इसलिए जब भी सना मक्की को इस्तेमाल किया जाए, आप नाज़रीन देख भी रहे हैं वीडियो के अंदर, ये पत्तों के साथ साथ बहुत ज़्यादा तिनके मौजूद हैं। पंसारी लोग तो इसको, तिनकों को बाहर नहीं निकालते, क्योंकि इससे वज़न बढ़ जाता है और उनको फ़ायदा होता है। लेकिन तिब के अंदर जब हुक्मा इसको इस्तेमाल करते हैं, नुस्खों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके तिनके दूर कर दिए जाते हैं और सिर्फ पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। इसका ज़्यादा मिकदार में खाना भी मज़कूरा अलामात पैदा करता है, मतली, घबराहट, मरोड़ और इसी तरह ज़हनी बेचैनी पैदा कर सकता है। इसलिए अमूमन सना मक्की के साथ गुले सुर्ख, अनीसों, बादियान या जंजबील इस्तेमाल कराई जाती है। इसके पत्तों को अगर रोगन बादाम से चब कर लिया जाए और उस तरह इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी इसकी इस्लाह हो जाती है और इसका नुकसान का अंदेशा कम हो जाता है। नाजरीन, सना मक्की के अंदर एक ख़ास बात ये पाई जाती है कि अगर इसे दूध पिलाने वाली औरत को दिया जाए तो दूध पीने वाले बच्चे को भी दस्त आने लगते हैं, दूध के अंदर इसके असरात चले जाते हैं। इसलिए एहतियात की ज़रूरत होती है। और इसी तरह एक बात नाजरीन ये भी है कि हम पाकिस्तानी लोग जो बाहर से मुल्कों के लोग जाते हैं सऊदी अरब में हज करने के लिए, तो अमूमन उनको हज के बाद जो कुर्बानी करते हैं
تو قربانی کے جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مکہ کی اور ارد گرد کی وہاں کی وادیوں کی جو بھیڑ بکریاں ہیں، جو جانور ہیں، وہ ریگستانوں میں چرتے رہتے ہیں اور سنا مکی کے پتے بھی کھاتے ہیں، تو ان کے وجود کے اندر، ان کے گوشت کے اندر سنا کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے جب وہ لوگ جو سنا کے عادی نہیں ہیں وہ وہاں جا کر وہ گوشت کھاتے ہیں تو ان کو یہی پریشانی کا مسئلہ بنتا ہے، انہیں متلی، گھبراہٹ، مروڑ اور پیچس اور یہ بے چینی کا عرضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے باہر کے لوگ وہاں جا کے قربانی تو کرتے ہیں لیکن وہ گوشت نہیں کھاتے، ان کو گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ ناظرین، سنا مکی، کالی ہرڑ، آملہ، بہیڑا ہر ایک 50 گرام، دیسی گھی 125 گرام، آدھ پاؤ کے قریب، اور شہد خالص 3 پاؤ۔ یہ ان اجزاء کو اکٹھا کر کے پہلے سنا مکی، کالی ہرڑ، آملہ، بہیڑا، ان سب کو کوٹ کر علیحدہ علیحدہ پیس کر اور دیسی گھی میں چرب کر کے پھر شہد ملا کر ایک معجون تیار کی جاتی ہے جسے اطریف السنائی کہتے ہیں۔ تو اس کی خوراک 6 سے 10 گرام رات سوتے وقت یہ استعمال کرائی جاتی ہے۔ قبض کو دور کرتی ہے، سر درد کو دور کرتی ہے اور مالی خولیہ کی تمام قسموں میں یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح ناظرین، قبض کے خاتمے کے لیے سنا مکی، سونٹھ، بادیان، سیندھا نمک، ان سب کو برابر وزن اگر اس کو کوٹ چھان کر صفوف بنا کر اکٹھا کر کے صفوف بنا لیا جائے اور بمقدار 5 گرام رات سوتے وقت سادہ پانی کے ساتھ لیا جائے تو یہ بہترین قبض کشا ہے، قبض کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، سنا مکی، شاہ ترا، چرائتا، گلو، منڈی بوٹی، ہرڑ کی چھال اور یہ کھانے کا نمک جو ہے ہر ایک 50 گرام باریک کوٹ کر صفوف بنا کر 25 گرام سے 50 گرام کی مقدار میں اگر روزانہ پانی میں جوش دے کر وہ قہوہ اگر وہ پلایا جائے تو یہ بہترین مصفی خون ہے، پھوڑے پھنسیوں اور خارش میں بہت مفید ہے اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ناظرین، سنا مکی کے بارے میں احادیث مبارک میں بھی ذکر آیا ہے اور اسے ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اس لیے اس کے خاص میں تو کوئی شک کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہم مسلمانوں کے لیے۔ لیکن چونکہ سنا مکی جلاب آور ہے، دست آور ہے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے بوڑھوں کو اور بچوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرایا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی جو کسی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ نحیف ہو چکے ہوں، کمزور ہو چکے ہوں، تو انہیں بھی سنا مکی کا استعمال تھوڑی احتیاط کے ساتھ کرانا چاہیے۔ بہتر ہے کوئی اور مسل دے دیں اگر ضرورت ہی ہے، اول تو ان کو دیتے نہیں ہیں، بیمار لوگوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مسل نہ دیا جائے، کیور چیزیں نہ دی جائیں، لیکن اگر بہت ضروری ہو تو بہت قلیل مقدار میں دی جائے یا کوئی نرم مسل دی جائے ان کو۔ ناظرین، سنا مکی کورونا کے اندر بھی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ فضول اخلاق کو جو وجود میں بڑھ جاتی ہیں، فاسد اخلاق کو وجود سے خارج کرتی ہے، اس لیے یہ تقریباً ہر بیماری میں شفا ہے سوائے موت کے، حدیث مبارک میں بار بار آیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔